Cuma kayak belum berari ya kan. Mangga. Ya kan biasanya kan begadang sampai jam 1. Nanti ya dari sana kesini lagi. Iya. Kembali ke laptop. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surah Al-Fatihah dan Yasin serta doa dengan harapan guru-guru kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Amin. Ketua kita Pak Haji Kilin itu juga Amin. penyakitnya. Amin. Amin. Dan semua kita yang diuji Allah dengan penyakit, Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Dan saudara kita yang mungkin belum sempat hadir sini, kita doakan semoga diringankan hatinya, kakinya untuk melangkah ke tempat majelis yang Amin. ya Rabbal Alamin. Amin. Ala hadihin ya hulikul amalin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wal ulama al-amilin musannif al-mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa malaikal muqarrabin khususan wa jami'i majelis taklim Hamimul Mustafa walillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim tunzilul qawma ma unzila abahum wa hum ghafilun laqad aqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna anzalna fiha tanqiman fayailal aswani wa hum muqmaun وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ذِكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ بِإِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ آلِهَةً يُرِيدُ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي لَمِنَ الضَّالِّينَ مُبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما من أكويتهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الجثث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم
راجعون ويعمل نجره بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يهوي القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر ظلا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi qalbika wa amalika wa jiwarika wa iyyadika min kulli shay'in tarin marid وجبار عنيد وذي عين وذي بين من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة ونجيب للندم إنك سميع الدعاء. أعوذ بالله كلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sambung menyambung. Drum. Apa dah? Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم
الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بالله كلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بالله كلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله ولا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله يا الله سبحان الله جل الله سبحان الله يا الله سبحان الله جل الله سبحان الله يا الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغضب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغضب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليم بخلقه خبيرا بخلقه اغضب بنا يا لطيف يا خبير يا لطيف لم يزل اغضب بنا فيما نزل انما لم نزل اغضب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اغضب بنا فيما نزل انك لطيف لم نزل اغضب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اغضب بنا فيما نزل انك لطيف لم نزل اغضب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله
بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة يا سيدنا حبيبنا شفيع رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وذريته أن الله يرفع درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار أنباء ينفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم في خير واللطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيد الأبوين جليل الله يا أحمد بن عيسى وإلى رؤيا سيد الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي يا بعلوي وصلهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيدنا حبيبنا بركة وصحيح براتهم وقبل أن فازل حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ الإبن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح ابن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن أحمد بن حسن العطاس وصلهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم ونفراتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة غير الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذكر بنياننا وعليهم أجمعين ثم إلى روح أموات أهله وأهله البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم
وأنوار علومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتح بالقبول والدماء مع كل رسول ومأمون وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلى أن يجعل الله ينور قلوبنا وقوانبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان يا سيدنا والذي عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ضيوفنا ويكافئهم مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تريد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعبدك ونستودعك ديننا أنفسنا وأولادنا وأموالنا ولنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كلامك وملك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عن البديعين وذبين شر كل شر إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وإذا مجيبات الندم إنك سميع الدعاء في المال والمال إنك سميع الدعاء. بسم الله بحمد جلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال وتعالى الذي له ظاهر وباطن يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Borongan apa Pak? Masya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi tabi'in wal ulama min musannifil muhdisin wa jam mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis sembari kita beramal baca Yasin, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sebagai wasilah kita dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala surganya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita sanjungkan pangkuan junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya selalu dilimpahkan kepada kita, orang tua kita, anak istri kita, keturunan kita, sahabat kita, dan kepada seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan yang terkait dengan kewajiban ibadah mahdoh, ibadah yang wajib dilakukan bagi setiap orang yang mukallaf. Siapakah orang mukallaf itu? Mukallaf itu adalah orang yang akil, yang sudah balik dan berakal. Namanya orang mukallaf. Dan orang itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun kenyataannya orang pintar belum tentu bisa memandang dengan baik. Ya, justru kepintaran otaknya dipergunakan dengan cara-cara yang zalim. Ya, kita doakan aja apabila kita melihat demikian, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Amin. Tidak boleh kita membentuknya, ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengikuti ajaran apa yang diberikan, dicontohkan, dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terutama. Nah, saya menyambung dengan apa yang sampaikan malam Jumat yang lalu yang terkait dengan sholat. Sholat ini adalah inti dari seluruh amal. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sholatnya rusak, bahkan tidak sholat, seluruh amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sholat ini adalah fadilah tentang sholat berjamaah, ya. Di Fadilatul Sholatul Ma'al Jamaah saya kutip dari kitab Duratun Nasihin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatal khamsi ma'a jamaah falahu khamsatu asya. Barang siapa yang menegakkan sholat 5 waktu dengan jemaah, dengan berjamaah, maka dia mendapat 5 keutamaan, 5 keberuntungan, 5 fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata baginda Rasul. Al-awwal, yang pertama, la yusibu faqrun fid dunya. Jadi yang pertama itu orang yang sholat berjamaah tidak diberikan kefakiran di dunia. Tidak fakir itu bukan berarti harus kaya, banyak hartanya, pangkat tinggi, rumahnya banyak, kebunnya luas, ternaknya banyak, istrinya 1, ya. Tidak harus semuanya diukur dengan finansial. Kita ngomong fakir itu biasanya kita hitung dengan finansial, dengan duit kan gitu ya. Itu pikiran kita gitu, ya.
Jadi orang yang berjamaah itu tidak berikan kefakiran. Artinya apa yang diberikan Allah itulah yang kita mampu untuk bersyukur. Mampu untuk bersyukur. Alhamdulillah hari ini sehari kita dapat 100.000. Alhamdulillah. Andai kata diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit dikit nggak kerja, nah nggak dapat rezeki. Artinya diberikan finansial oleh Allah itu kita mampu untuk bersyukur. Diberikan waktu yang luang kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Kita dilewatkan dengan waktu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita diberikan waktu yang luang dan kita mampu untuk menunaikan, itu namanya tidak berikan kefakiran. Jadi tidak harus selalu dihitung dengan harta, dengan duit. Belum tentu orang yang banyak duitnya dia itu bahagia, belum tentu, nggak jadi ukuran. Belum tentu juga orang yang miskin itu nggak bahagia. Bahagia atau tidak tergantung kita mampu bersyukur atau tidak. Itu ya. Nyatanya yang sugih ya kepingin sugih terus ya, kepingin mau udah jadi RT, kepingin jadi lurah, kepingin jadi camat kepingin jadi presiden, di atasnya presiden apalagi malaikat maut. Ya manusia kan gitu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan keluh kesah. Dikasih rezeki gak bersyukur, tidak dikasih rezeki ngeluh. Nah itu manusia tuh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang pertama, orang yang berjamaah sholatnya berjamaah itu adalah tidak diberikan pikiran kefakiran. Ya, pandai untuk mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Yang kedua, Allah menghindarkan darinya, ya, Allah menghindarkan dirinya dari siksa kubur. Yang sholat berjamaah ya, dihindarkan dari siksa kubur. Apakah di kubur atau ada siksa? Itu namanya alam barzah. Alam barzah itu adalah tempat transit, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita itu akhirat. Akhirat ada dua tuh kita boleh milih, mau yang enak atau mau yang sakit. Nah pilihan itu di mana? Ya di dunia. Kita yang milih sekarang, yang milih kita. Hidup ada pilihan, hidup dunia pilihan, terlebih hidup yang kekal. Nah kita itu ya, hidup di dunia itu paling-paling anggaplah 100 tahun. 100 tahun itu adalah hanya 2 menit kehidupan akhirat. Itu yang kita kejar mati-matian, sampai pembunuhan gara-gara harta, berkelahi gara-gara jabatan. Hanya 2 menit tadi hitungan akhirat. Karena hidup di akhirat itu sehari sama dengan 5.000 tahun kehidupan dunia. Jadi hitungan akhirat itu kan hanya 2 menit. Tapi 2 menit itu pun yang kita sering terjerumus. Itu kalau 100 tahun. Ya kalau 60 sudah kau, enggak sampai 2 menit. 50 tahun hanya 1 menit tadi yang kita kejar dunia. Dunia itu kalau kita kejar itu, kita kan beda dengan Nabi itu. Kalau Nabi itu yang asistennya siapa? Malaikat. Kalau kita, asisten kita siapa? Iblis. Iya,
iblis. Makanya kita itu terlalu dengan apa itu, diiming-imingi dengan nafsu. Ya memang manusia itu berikan nafsu beda dengan makhluk yang lain, seperti binatang. Kambing, sebetulnya kita itu sama dengan kambing, sama. Hanya fungsinya aja, kalau kambing kakinya 4, kalau kita sebetulnya 4 juga, karena yang 2 sebagai tangan. Hidungnya sama, punya hidung, punya mata, punya telinga. Hanya kita dilebihkan oleh Allah. Itu mulianya manusia itu. Diberikan akal. Nah, akal yang kita gunakan sebaik-baiknya. Walaupun kadang-kadang orang itu akalnya juga nggak sempurna karena keilmuannya yang tinggi. Ilmu apa? Ilmu dunia. Ilmu akhiratnya nol. Tapi kalau diimbangi dunia akhirat, makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta doa kita itu imbang, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Nah, kalau sudah ke nanti akhirat itu adalah pilihan. Nah, sebelum ke akhirat kemana? Alam barzah. Sampai kapan alam barzah itu kita? Sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Kalau di alam barzah disiksa, ya disiksa sampai hari kiamat. Apakah selesai sampai di alam barzah? Tidak. Setelah hari kiamat apa selesai siksanya? Justru mungkin lebih dari alam barzah. Lebih dari alam barzah. Ini kan kalau kan tempat transit aja. Hanya ada diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnati dunya. Ada doa itu ya. Itu dibaca setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam. Doa supaya kita dihindarkan dari siksa kubur. Tanpa doa itu pun kalau kita memang konsisten untuk menjalankan sholat berjamaah pun dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fil kubri, ya, di dalam kubur bila hisabin, bila adzabin, tidak disiksa di dalam kubur. Oh, saya nggak sempat ke musola, ke masjid, ya sholat mungkin di kerjaan, ya sholat aja dengan temannya, sholat berjamaah walaupun 2 orang. Oh, di rumah ternyata nggak sempat ke masjid dengan istrinya, dengan anaknya, sambil mendidik anaknya, ya sambil mendidik. Ya, kalau sudah apa itu anaknya udah terbiasa, ya kita diusahakan walaupun nggak rutin gitu ya, diusahakan kita sholat bersama di masjid atau musola atau langgar. Jadi masuk kubur tanpa dihisab. Masya Allah. Yang ngomong siapa? Nabi. Kita harus percaya dengan Rasul, harus percaya satu-satunya makhluk yang sempurna, bahkan Allah berselawat kepadanya, malaikat berselawat kepadanya, dan kita pun dianjurkan, disyariatkan untuk berselawat kepada baginda. Yang selawat itu subhanallah, hanya ucapan yang ringan, ya, cara ringan, tapi malaikat tidak sanggup untuk mencatatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Kita bersyukur sebagai umat Muhammad, syukur banget. Nabi Isa dan Nabi Musa aja kepingin mohon pada Allah supaya jadi umatnya baginda Rasul. Kenapa? Karena begitu fadilah, keutamaan umat baginda Rasul. Baca qul huwallahu ahad, surat Ikhlas sekali
itu pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran sekali. Kalau 3 berarti sama dengan khatam Al-Quran. Begitu mulianya umat baginda Rasul, Masya Allah. Itu aja masih banyak yang gak kenal dengan Rasul. Banyak yang gak kenal. Ada yang ngolok-ngolok, apalagi orang Yahudi zaman dulu kan, zaman syair-syair katanya Rasul itu orang seorang penipu ya. Bukan sihir, macam-macam. Itu Rasul, pada kita tidak tahu ilmu apa-apa. Itu dina. Kita ini alhamdulillah ketemu dengan Rasul nggak pernah. Kita itu nggak kenal dengan Nabi, tapi Nabi adalah hamba Allah yang paling sibuk nanti untuk mencari umatnya. Kita itu cuek-cuek aja dengan Nabi. Makanya Nabi begitu mau meninggal, umatku. Kalau bisa itu ya, sakitnya waktu sakaratul maut umatku itu, kata Rasul, pindahkan ke aku, kata Rasul. Ayo. Nggak pernah Rasul tuh dalam cerita itu waktu meninggal mau mikir istri-istrinya, anak-anaknya, enggak. Hartanya, enggak. Beliau nggak punya harta. Jadi baik sama umatnya, umatku, Masya Allah. Beliau tuh sayang dengan kita. Sayang. Tapi hanya kadang-kadang kita yang cuek dengan baginda Rasul. Tapi yakinlah, siapapun yang punya iman walaupunnya sebutir jagung nanti akan dicari oleh baginda Rasul. Ayo, apalagi kayak kita, mudah-mudahan kita nanti husnul khotimah. Amin. Masya Allah, itu harapan kita. Harapan kita. Ini saya mohon kepada teman-teman gitu ya, kalau memang ada teman sekiranya apa itu nggak bisa menjalankan agama Allah, kita senggol-senggol aja, ya, bawa-bawa. Jangan dimusuhi. Kalau dibenci kita tamparnya. Ya, kita berdakwah ala Rasul. Ala Rasul subhanallah. Jangan kan dihina, mau dibunuh memakan. Kalau kita jangan mau dibunuh, dicelengi, balasnya nempeleng. Ya lihat. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita menjadi hambanya dan sebagai umat Rasul yang konsisten dengan ajaran baginda Rasul, sehingga kita diselamatkan. Ini saya sampaikan 2 aja. Tadi kan ada 5 khumsatu Asia, ada 5, nanti ada 3, nanti kredit berikutnya. Kalau pas Habib nggak ada. Ya. Ngaji itu dikit-dikit aja, tapi sangkut daripada banyak. Kalau masih masuk kanan keluar kiri masih ada yang sangkut. Bentul. Dikit aja. Yang penting manfaatnya dan kita juga bisa sampai seperti ini. Mudah-mudahan ya hadis Nabi itu memberikan motivasi kepada kita agar kita tidak segampang itu meninggalkan sholat. Ya. Sesibuk apapun namanya manusia, kita itu semua sibuk, nggak ada yang nggak sibuk. Dia tanya kenapa tadi nggak ke masjid? Oh sibuk apa? Tidur. Oh tidur ya sibuk juga, sama aja. Sibuk nggak bisa bangun, Masya Allah. Hadirin mereka Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon izin dan mohon itu tidak menggurui ya, dan sama-sama aja, sama-sama taklim gitu ya. Betul ini. Ya mudah-mudahan dengan kita duduk ini ya Allah memberkahi kita. Ya. Nabi Muhammad itu hadir karena kitanya dunianya beda.
Kalau kita bersolawat kepada Rasul, Rasul itu hadir. Walaupun Rasul itu ya, walaupun kita nggak bersolawat pun, Rasul nggak pernah diberhentikan jadi Rasul, nggak pernah akan diturunkan ke neraka, nggak mungkin. Dijamin beliau itu karena makhluk yang mulia. Nah, pada hakikatnya bersolawat kepada Rasul itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan seluruhnya untuk Rasul. Rasul sudah jamin oleh Allah sudah. Sama dengan Allah itu Maha Kuasa. Kita bertuhan atau tidak, tetap Allah tidak akan pernah berhenti jadi Tuhan. Rasul juga gitu, nggak akan pernah diberhentikan oleh Allah itu sebagai manusia biasa yang kayak kita. Beliau adalah makhluk pilihan. Bahkan menurut suatu riwayat, dengan diciptakan dunia ini karena Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad. Diciptakan Nabi Adam karena Nur Muhammad. Apalagi kita. Nah, bisa percaya itu iman aja. Secara akal kan nggak bisa kita pikir gitu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innahu lan taqdiru qadrahu. Pikirkanlah tentang makhluk Allah, jangan engkau memikirkan tentang zat Allah. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu, otak kita nggak akan mampu. Walaupun sampai sekarang ini juga ada orang yang berani gitu. Yang namanya kita ya percaya itu kita harus melihat mata. Itu pikiran orang sekuler kan gitu, orang Yahudi. Jadi karena nggak menggunakan bahasa iman, jadi semuanya yang terkait dengan Allah, dengan baginda Rasul itu adalah yang bicara adalah iman, bukan lisan. Lisan hanya sebagai perantaranya, yang pada hakikatnya adalah karena iman. Nah, dari mana kita cinta dengan Rasul? Kita pernah ketemu janda? Kan secara akal kan tidak mungkin. Tapi secara iman, Allah menunjukkan kebesaran Allah dan kemuliaan baginda Rasulullah. Masya Allah. Ya, kita walaupun nggak bisa 100% meniru baginda Rasul, ya nggak bisa. Minimal apa yang dijalankan Rasul kita bisa meniru. Oh, sholatnya Rasul gimana, komunikasinya Rasul gimana. Rasul itu nggak pernah membenci siapapun, nggak pernah. Namanya orang kumpul kayak gini kan, ngumpul berbeda pendapat itu biasa. Tetapi berbeda pendapat itu jangan dibuat masalah. Cari persamaannya, jangan perbedaannya. Saya yakin semua ini punya karakter yang beda-beda. Apakah harus mengikuti karakter saya? Ya nggak bisa. Tapi kalau masalah iman, kita harus mengikuti baginda Rasul. Harus. Karena itu adalah satu-satunya makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Masya Allah. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan kemudahan kepada kita, meringankan hati dan kaki kita duduk di majelis, mudahkan kita untuk beribadah. Jadi terima semua amal ibadah kita dan dosa-dosa kita dan orang tua kita dan siapapun anak atau saudara kita, istri kita, siapa yang telah meninggal atau yang masih hidup, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya rabbi.